समस्त को स्वागत जनाऊँ आज न्यूज सेशन को। आज न्यूज सेशन रे डिस्कसन करबा बल और चापर द्वितीय भाग। प्रथम भाग में विशेष भाव में किसी धारणा प्रदान करा जायतिला। समस्ते कौन कर अटेंड करी समस्त बेसिक जगह क्लियर हो जाइथिबे। आज वीडियो रे किसी अधिक किसी कौन करिया धारणा प्रदान करिया चेष्टा करिया। विशेष भाव में रही किसी कौन मुख्य मुख्य आमर कौन रही ना टॉपिक विषय आज धारणा करदेबा। जार आमर कौन रही जो बल गतिर अवस्था परिवर्तन आनीपारे, आकृति परिवर्तन आनीपारे, संस्पर्श बल, घर्षण बल, असंस्पर्श बल, यहपरी अन्य किसी कौन रही धारणा प्रदान करा जिवो ए वीडियो रे। तो होप सो समस्ते कौन करने सेशन टी अटेंड करने। चित्रटी रे दुईटी व्यक्ति कौन करछंदी ना परस्पर विपरीत दिगरे बॉक्स टी कौन करछंदी ठेलुचंदी। देखि पाउछ गोटे व्यक्ति अन्य एक व्यक्तिर दिगरे कौन कर बॉक्स टी जदि ठेलिला तो उभय उभय कौन कले बॉक्स टी ऊपर बल प्रयोग कले। दैट इज उभय बॉक्स टी कौन कले ना क्रियाशील किसी कले। देखि पारल तो कौन होला क्रियाशील जितेबाला बॉक्स टी हैला स्थान रे परिवर्तन हैला तार एवं स्थान रे जेहेतु परिवर्तन हैला आमे कहि पारले जे सेडी किछि बल सृष्टि हैला बोली कहि पारिया। बुझि पारल। आ गोटे चित्र रे देछि दौड़ी टी कौन करछंती उभय पटु जितेबाला कौन करछंती टाणी छंदी। तो जितेबाला टाणीले कौन हैला ना सेठी मध्य किछि अंतःक्रिया किछि सृष्टि हैला। जितेबाला अंतःक्रिया सृष्टि हैला सेतेबाला किछि कोन हैला ना परिवर्तन आसिला। आमे देखिले जे कोनोसी गोटे दल अन्य एक दल को निज आड़ को टाणीगिरी सक्षम हो पारला। दैट इज सेठी मध्य आमे देखिले जे बलर किछि सृष्टि हैला बोली आमे कहि परिबा। नेक्स्ट आसला जे बलडा गतिर अवस्था रे किछि परिवर्तन करि पारे कि। जदि आमे कहिबा गोटे वस्तु उपरे बल जितेबाला प्रभाव पकेब सेतेबाला तार गति रे कौनसी परिवर्तन हबो कि। दैट इज स्थिरडा गतिशील हो पारिबो कि एवं गति करुथुवा वस्तुटी स्थिर हो पारिबो कि। जदि आमे कहिबा देखि पाउछ गोटे चित्र रे कौन करछि प्रथम चित्र रे बॉल टी कौन करछि बेग रे गति करी हाथ को आमे जितेबाला बॉल टी आग को आनिले सेतेबाला बॉल टी कौन होला हाथ रे किछि आघात सृष्टि कला। आम हाथ कौन होला आघात आमे पाइले बोली किछि अनुभूत कले। तो अबिठुरु आमे जानि पारले जे कौन बॉल टी कौन होला ना बेग रे गति करथुला हाथ आमे कौन कले आग को आनिबारु आमको किछि आघात सृष्टि हैला। दैट इज बॉल रो जो कौन थिला बेग थिला आमे कौन करि पारले कमे पारले। बुझि पारल। बॉल रो बेग कौन पई कमिला जेहेतु हाथ को आमर कौन कले बॉल रो आग को नेबा फल रे आमे देखिले से बॉल ऊपर आमे किछि कौन कले ना बल प्रयोग कले बोली आमे कहि पारिया। दैट इज बलडा कौन कला बॉल रो बेगडा कौन कर देला कम कर देला। समस्त मन रखियो एडी। बुझि पारल। सेहि परि आमे जदि 2 नंबर चित्रडा देखिबा सेठी मध्य फुटबॉल टी किछि कौन करला गति रे बेग रे गति करथुला। फुटबॉल रो जो गोलकीपर टी ताकू मध्य किछि अटकेबा फल रे ताकू कौन कला बॉलडा ऊपर कौन कला किछि मध्य सी मध्य कौन कला बल प्रयोग कला बोली कहि पारिया। जा फल रे फुटबॉल रो गति रे कौन हैला बाधा पाइला तार गति कौन हो जिवो कमी गला बोली आमे कहि पारिया। समस्त कौन करथिए बुझि नैथिबे। तमे देखि पाउछ जे बॉल रो जेतेबेले गति अधिक थिला हाथ को आग को नेबा फल रे बॉल रो कौन हैला गति रे आमे कमे पारले। बुझि पारल। एठी मध्य बल प्रयोग करी आमर बेग रे परिवर्तन आमे करि पारले। से परि अन्य एक जदि क्षेत्र रे आमे देखिबा गोटे बॉल टी कोन करा जायछि ना गोटे स्केल रो आग को आघात कले से बॉल टी स्केल को करिवो ना बाधा पाई अन्य दिगरे कौन हो जिवो फेरी जिवो बोली आमे अन्य दिगरे से फेरी जिवो बोली आमे देखिबा। एठेरे आमे पाइबा जे बल प्रयोग द्वारा गोटे वस्तुर दिगरे मध्य परिवर्तन हो पारला।
ସେହିପରି ଦେଖିପାରୁଛୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ଉଦାହରଣରେ ଦେଇଛି ଯେ ଗୋଟେ ପିଲାଟି କ'ଣ କରୁଛି, ଗୋଟେ ଚକଡ଼ାକୁ ଯେତେବେଳେ କ'ଣ କରୁଛି ଗଡ଼ଉଛି, ସେ ଚକଡ଼ା ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରୁ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ସେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି। ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ତାହା ମଧ୍ୟ ଆମର ବଳ ଦ୍ୱାରା ହେଇପାରୁଛି। ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇପାରୁଛି। ଏବଂ ସେ ପିଲାଟା ଦ୍ୱାରା କେତେବେଳେ ବେଗଟା କମିଥାଉଛି ଏବଂ କେତେବେଳେ ବେଗଟା ଅଧିକ ମଧ୍ୟ ହେଇଥାଉଛି। ତ ଆମେ ଜାଣିଲେ ସମସ୍ତ ଉଦାହରଣରୁ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ନା ବଳଟା କେଉଁ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରୁଛି ଏବଂ ବଳ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ଆମେ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରୁଛନ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ବୁଝି ଯାଇଥିବେ। ପିଲାମାନେ ଆଉ କିଛି କନସେପ୍ଟ ଦେଇଛି ବହିରେ କହିଦେଉଛି। ବଳ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ବସ୍ତୁଟିର ଗତି ଅବସ୍ଥାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଯଦି ଗୋଟେ ବସ୍ତୁ ସ୍ଥିର ଅଛି ତାକୁ ଆମେ ବଳ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ସେ ସ୍ଥାନରୁ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନକୁ କ'ଣ ହୋଇଯିବ ନା ଗତି କରିବା। ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏଇଠି ଯେପରିକି ପିଲାଟି ଚକଟିକୁ ଗଡ଼େଇଲେ ଗତିରେ ସେ କ'ଣ ହେଲା, ଗଡ଼ି ଗଡ଼ି ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନକୁ ଆସିଲା ହାରି। ସେ ଦେଇଛି ଯେ ଗତି ଅବସ୍ଥାରେ କ'ଣ ହେଉଛି, ଏକ ବସ୍ତୁର ବେଗ ଓ ଗତିର ବେଗ ବା ଦିଗ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ବସ୍ତୁଟିର ଗତି ଅବସ୍ଥା ସୂଚକ ହୋଇଥାଏ। ଯେପରିକି ଗୋଟେ ବସ୍ତୁଟେ କ'ଣ ହେଉଛି ସ୍ଥିର ଥିବ, ତାକୁ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ସେ ଗୋଟିଏ ଦିଗରେ କ'ଣ ହେଲା ଗତି କଲା। ଆମେ ଏଠି କହିପାରିବା ଯେ ତା'ର ବେଗଟା ଯେଉଁ କ'ଣ ହେଇଛି ଦିଗକୁ ଯାଉଛି, ତ ଆମେ ବସ୍ତୁଟିର ଗତି ହେଉଛି ସେ ଦିଗକୁ ଆମେ କହିପାରିବା। ବୁଝିପାରିଲ ସମସ୍ତେ। ନେକ୍ସଟ ଆସିଲା ବସ୍ତୁଟିର ବେଗ ଯେତେବେଳେ ଶୂନ୍ୟ ହୋଇଥାଏ ସେହି ଅବସ୍ଥାକୁ ବସ୍ତୁର ସ୍ଥିର ଅବସ୍ଥା କହିବା। ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ବସ୍ତୁଟି ଯେତେବେଳେ ସ୍ଥିର ଥିବ ତାର ବେଗଟା ସର୍ବଦା କ'ଣ ଥିବ, ଶୂନ୍ୟ ଥିବ। ସମସ୍ତେ ଏଇଟା ମନେ ରଖିଦେବ ହେଲା କି। ଶୂନ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ବସ୍ତୁର ବେଗଟା ହେଉଛି କ'ଣ ସ୍ଥିର ଅବସ୍ଥା ଏବଂ ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ବସ୍ତୁଟି ସ୍ଥିର ଅବସ୍ଥାରେ କିମ୍ବା ଗତିଶୀଳ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଥାଏ, ଉଭୟ ଯଦି ଅବସ୍ଥାକୁ କହିବା ବସ୍ତୁର କ'ଣ ଗତି ଅବସ୍ଥା ଆମେ କହୁଛନ୍ତି। ସ୍ଥିର ଅବସ୍ଥା ଥିବ କିମ୍ବା ଗତିଶୀଳ ଅବସ୍ଥା ଥିବ, ଗତି ଥିଲେ ଗତି ଅବସ୍ଥା, ସ୍ଥିର ଥିଲେ ସ୍ଥିର ଅବସ୍ଥା ଆମେ କହିପାରିବା। କିଛି ଆମର ଟେବୁଲେସନଟେ ଦେଇଛି। ସେ ପଚାରିଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଏକ କ'ଣ ନା ଚଟକା ପାତ୍ରରେ ଥିବା କ'ଣ ମେଞ୍ଚାଏ କ'ଣ ଚଟକା ମାଟି କିମ୍ବା ଅଟା ଯେତେବେଳେ ଆମେ କରୁଛନ୍ତି ହାତରେ କ'ଣ କଲେ ଚାପିଲେ ସେଠି କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ନା ନାହିଁ କୁହ। ଯଦି ହେଲା ଆମେ ହଁ ଲେଖିବା, ଯଦି ହେଇନି ଆମେ ନାହିଁ ଲେଖିବା। ଗତି ଅବସ୍ଥାରେ କ'ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା ନା ଆମେ ଆକୃତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେ, ମନେ ରଖିବା ଆକୃତିରେ ଯଦି ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେ ହଁ ଲେଖିଦେଇ ପଳେଇବ ସେଠି ହେଲା କି। ସାଇକେଲ ସିଟ୍ ତଳେ ଲାଗିଥିବା ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ କ'ଣ କଲେ ସିଟି ଉପରେ ବସିଲେ ସେଠି କିଛି କ'ଣ ହେଲା କ୍ରିୟା ହେଲା, ସେଠି ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେଠି କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା, ସିଟିଟା ତଳକୁ କ'ଣ ହେଇଯାଇଛି ଦବି ଯାଇଛି। ତ ଗତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା ନା ଆକୃତିରେ, ଆମେ ଜାଣିଦେଲେ ଯେ ତାର ଯେଉଁ ଆକାରଟା ଥିଲା ସେ କ'ଣ ହେଇଗଲା ନା ତଳକୁ ହେଇଗଲା ହେଲା କି। ଆକୃତିରେ କିଛି ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା। ସେହିପରି ବିଭିନ୍ନ କ'ଣ ଦେଇଛି ଉଦାହରଣ ଏଠି ଦେଇଛି, ସମସ୍ତେ ଦେଖ। ସେଇଟା ଆଉ ଯୋଡ଼ା ହେଇନି, ସେଇଟା ତୁମେ କ'ଣ କରିନେବ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିନେବ। ଓକେ। ବଳ ବସ୍ତୁର ଆକୃତି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରେ। ଆମେ ଆଗରୁ ଦେଖିଲେ ଯେ ବଳଟି କ'ଣ କରୁଛି ବସ୍ତୁର ଦିଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛି। ଆମେ ଦେଖିଲେ ବସ୍ତୁଟିର ବେଗରେ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ତାର ଆକୃତିରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛି କି ବଳ। ତ ଦେଖ ସେ କ'ଣ ଦେଇଛି, ଯେତେବେଳେ ଆମେ କ'ଣ କଲେ ଗୋଟେ ସାଇକେଲର ମନେ ରଖିବ, ସାଇକେଲର ସିଟ୍ରେ ବସିଲେ ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗଟି କ'ଣ ହେଇଗଲା ତଳକୁ ଆସିଲା ହାରି ଦେଖିଲେ ଆମେ। ତ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଲା ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗର ଆକୃତିରେ କ'ଣ ହେଇଗଲା କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଲା ବୋଲି କହିପାରିଲେ। ଆମେ ଆକୃତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଲା ବୋଲି କହିପାରିଲେ। ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ସେଠି ମଧ୍ୟ ଆମେ କ'ଣ କଲେ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରି ଗୋଟେ ବସ୍ତୁଟିର ଆକୃତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିଲେ। କିମ୍ବା କୌଣସି ମଧ୍ୟ ଆମେ କହିପାରିବା ବସ୍ତୁଟିକୁ ଆମେ ଯଦି ଆକୃତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଆମକୁ ସେଠି ବଳର ଦରକାର ଆସିବ ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା। ସମସ୍ତେ କନସେପ୍ଟ କ୍ଲିୟର ହେଇ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା। ପୁଣି ଥରେ କ'ଣ କରିଦେଉଛି ରିଭାଇଜ୍ କରିଦେଉଛି ସବୁ ଯାକ। ବଳ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ବସ୍ତୁର ଆକୃତିରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିଲେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା। ପୁଣି ଥରେ କହିଦେଉଛି ସ୍ଥିର ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବା ବସ୍ତୁକୁ ଗତିଶୀଳ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ବଳ। ଗତିଶୀଳ ବସ୍ତୁଟିର ବେଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ବଳ। ସେହିପରି ଗତିଶୀଳ ବସ୍ତୁଟିର କ'ଣ ଗତିର ଦିଗ ବଦଳାଇପାରେ ମଧ୍ୟ ବଳ ଅନୁସାରେ ଆମେ ସବୁ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ସମାଧାନ କରିପାରିବା। ବସ୍ତୁଟିର ଆକୃତିରେ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କଲା ଆମର ବଳ। ତେଣୁ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ବସ୍ତୁଟିର ଆକୃତି ଏବଂ ଗତିର ଅବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ବଳ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବା। ଅର୍ଥାତ୍ କହିପାରିବା ଯେ ବଳ ଦ୍ୱାରା ବସ୍ତୁର ଗତି ଅବସ୍ଥା ଆକୃତି ଏବଂ ଉଭୟ ଗତି ଏବଂ ଆକୃତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆମେ କରିପାରିବା। ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ
बल जितेबाला आम प्रयोग न करिबा कौनसी मध्य वस्तुर आकार रे किंबा आकृति किंबा गतिर बेगरे किंबा कौनसी दिगरे आम परिवर्तन कौनसी मध्य करि परिबा नाही जदि आम वस्तुटी उपरे बल प्रयोग न करिसंती। समस्ते बुझी जाइतिबो। नेक्स्ट आसिला संस्पर्श बल कौन मन रखिबो। संस्पर्श बल जितेबाला आम कहिबा कौनसी जदि बल जदि स्पर्श करी मन रखिबो स्पर्श करी जितेबाला आम कौन करिबा ना बल प्रयोग करिबा सेतेबाला आम से बलर परिमाण कहबा जे सेटा होची संस्पर्श बल। कौन देख बुझिने भलरे से देजी बहीटी स्पर्श न करी अर्थात हाथ रे न धरी तलक उठाई पारिबो कि मन रखियो बहिडी जदि अछि आम बहिडी को जदि हाथ रे न धरिया ताकू उठाई पारिबा नाही तेणु आमको जितेबाला बहीडा को उठाया पड़ो आमको सेठी ताकू छुई करी बा आमको स्पर्श करी आमको बहीडा को उठाया पड़ो तो सेतेबेले आम कहबा जे सेठी आम संस्पर्श बलर किछि कौन कले ना व्यवहार कले बोली कहि परिया। सेहीपरि बाल्टी जदि पानी आम अच्छी बाल्टीर पानी को मध्य आम जितेबाला ऊपर को उठेबा आम सेठारे मध्य कहि परिया जे बाल्टी को आम स्पर्श करी कौन कले किछि बल प्रयोग कले बाल्टी उपरे बुझीपार किंबा जेकोसी बाड़ी शाबल बेल्ट आम जेकोसी दैनंदिन कार्य कर छुई करी जो बल आम प्रयोग कर वस्तु उपरे सबू जाक आम गोटे गोटे संस्पर्श बल बोली कहवा। संस्पर्श बल रे आमर कौन होची ना आम ठेलिबा टाणीबा उठाइबा एवं कौन ना गोटाइबा किंबा गुड़ाइबा इत्यादि क्रिया मांसपेशीय बल जो होता है आमर मन रखियो। मांसपेशीय जो अच्छी आमर मांसपेशी अच्छी है कि से मांसपेशी द्वारा आम जो संस्पर्श बलटा आम प्रयोग कर मांसपेशी द्वारा आमर संस्पर्श बलटा व्यवहार आम करें जेपरी आम कह मांसपेशीय जदि बल कौन देखिए मांसपेशीय बल द्वारा शरीर कौन हो कौन हो बंके हो पार्टी चलवा दौड़ा खेलवा व्यायाम करवा पहरिया विभिन्न प्रकार आम जो शारीरिक कौन कर परिश्रम जहाँ कर सबू जगह आमर हूँ गोटे गोटे मांसपेशीय आम कहीपर बल बोली बुझीपार। बर्तमान देखिपे जे चित्रटी रे बलद दुईटी कौन कर निजर मांसपेशीय बल द्वारा शगड़र सबू जगह कौन भार जाग है कि बोही गोटे स्थान अन्य स्थान को नहीं पार्टी मन रहा समस्त भार जी अच्छी शगड़र निजर शरीर थी मांसपेशीय बल दैट इज तुम कहीपर जो स्पर्श बल हो पारे टणा बल हो पारे कौन ठेला बल हो पारे समस्त बल जदि आम कहीदे से मांसपेशीय बल आसरी बलद दुईटी निजर मांसपेशी बल द्वारा कौन गोटे स्थान अन्य स्थान को जिनिसटी भार कर नेबार सक्षम हो पारुछि। जेपरी तुम कहीपर जे बलद घोड़ा गध ओटो समस्ते कौन कर अधिक जो कौन कर भार सक्षम हो पार्टी बोहबारे समस्ते कौन कर निजर मांसपेशी बल द्वारा गोटे स्थान अन्य स्थान को नहीं पार्टी। तापर पिलाने आसिला जे घर्षण बल कौन मुख्य समस्ते घर्षण बल कहले गोटे उदाहरण माध्यम तुमको कहीदे जे कौन जदि कौन कौन अगणारे किंबा पड़ियारे गड़ी जाउथुवा एक बॉल कि समय पर आपे आपे कौन हो जाए स्थिर हो जाए कहवा। तुम देखिच गोटे घास पड़ियारे किंबा खेल पड़ियारे गोटे बॉल टी गोटे स्थान आम अन्य स्थान जो गड़ौं निश्चित से किसी स्थान जा कौन हो जाए बॉल टी स्थिर हो जाए समस्त आम देखी गोटे स्थान अन्य स्थान को आसिले स्थिर अवस्था को आसूची हेरी तो आम कहीपर कि कौन पाई बॉल टी स्थिर होगला निश्चित कहीपर जे जो घास पड़िया खेल पड़ियार जो चट्टाणटा अच्छी चट्टाणटा मन रखियो से चट्टाणटी कौन कर बॉल उपर एक प्रकार बल प्रयोग कर तार जो चट्टाणटी बा पृष्ठ तलटा बॉल ऊपर गोटे प्रकार कौन कर बल प्रयोग कर तो आम कहीपर कि से बलटा जो बलटा बॉल उपर आमर प्रयोग है घास पड़ियार कौन पृष्ठटा आमर बॉल उपर जो बल प्रयोग कला ताकू आम गोटे प्रकार कौन कहवा ना घर्षण बल बोली कहीपर समस्ते एटा मन रखिदेव। मन रहा घर्षण बल कौन ना जो बलटी गोटे वस्तुर पृष्ठ उपरे ताकू कौन करथाए विपरीत दिगरे कार्य करथाए ताकू आमे कहले घर्षण बल दैट इज बॉल टी जिते बेले कौन होला ना गोटे बेगरे अन्य एक स्थान को जाउथला
ତାର ବଲ୍ଟିର ପୃଷ୍ଠ ଉପରେ ବା ପୃଷ୍ଠ ତଳ ଉପରେ ଯେଉଁ ବଳଟି କ'ଣ ଗଲା କାର୍ଯ୍ୟ କଲା ତାକୁ ଆମେ କହିଲେ ଗୋଟେ ଘର୍ଷଣ ବଳ। ସମସ୍ତେ ସରଳ ଭାଷାରେ ବୁଝି ଯାଇଥିବେ। ଆଗକୁ ଦେଖ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଉ କିଛି କହିଦେବା। ତମେ କହିପାରିବ କି ତମେ ଯେତେବେଳେ କ'ଣ କରୁଛ ଚାଲି ଯାଉଛ ହେଲା କି ଚାଲିଯିବା ସମୟରେ ହଠାତ୍ କ'ଣ ହେଇଯିବ ତମ ଗୋଡ଼ କ'ଣ ହେଇଯାଉଛି ଖସି ଯାଉଛି। ବୁଝିପାରିଲ? ଯେତେବେଳେ ଗୋଡ଼ ଖସି ଯାଉଛି ହଠାତ୍ ତମେ କହିପାରିବ କି ସେଠି କୌଣସି ପ୍ରକାର ବଳ କାହିଁକି ବା କେଉଁଥିପାଇଁ ସେଥିରେ ଆମର କ'ଣ ହେଇଗଲା ଗୋଡ଼ ଖସିଗଲା ବୋଲି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଟିକେ ଭାବିବା ସେତେବେଳେ ଆମର ଆସିବ ଯେ କ'ଣ ନା ଘର୍ଷଣ ବଳ ସେତେବେଳେ ଆମର ଆସିବ। କାହିଁକି ଯେତେବେଳେ ତମେ ଚାଲୁଥିଲ ତମ ପାଦର ଯେଉଁ ପୃଷ୍ଠତଳ ଥିଲା ଭୂମିର ପୃଷ୍ଠତଳ ସହିତ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ବଳ ସୃଷ୍ଟି କଲା। ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ସେଇଟା ହେଉଛି କି ପ୍ରକାର ବଳ ନା ଘର୍ଷଣ ବଳଟା। ମନେ ରହିଲା? ଦୁଇଟି ବସ୍ତୁର ପୃଷ୍ଠତଳ ଉପରେ ଯେଉଁ ବଳ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ତାକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଘର୍ଷଣ ବଳ କହିବା ଏବଂ ମନେ ରଖିବ ଯେ ସର୍ବଦା ସେ ବଳଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଅଦୃଶ୍ୟ ବଳଟା। ମନେ ରଖିବ ଏପରି ଏକ ଅଦୃଶ୍ୟ ବଳକୁ ଘର୍ଷଣ ବଳ କହିବା। ଯେଉଁ ଘର୍ଷଣ ବଳଟା ହେଉଛି ଆମର ଗୋଟେ ଅଦୃଶ୍ୟ ବଳଟା। ତମେ କହିପାରିବ କି ଘର୍ଷଣ ବଳ ଦ୍ୱାରା ଗୋଟେ ବସ୍ତୁର ଗତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇପାରୁଛି କି? ନିଶ୍ଚିତ ହେଇପାରିବ। ତାର ଆକାରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇପାରିବ କି? ନା ନିଶ୍ଚିତ ହେଇପାରିବ। ହେଲା କି ବଳ ଦ୍ୱାରା ଆମର ଯେପରି କିଛି ବସ୍ତୁ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ହେଇପାରୁଥିଲା ସେହିପରି ଘର୍ଷଣ ବଳ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଆମର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇପାରିବ। ଦିଗରେ ହେଇପାରିବ, ଗତିରେ ହେଇପାରିବ, ତାର ଆକୃତିରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କହିପାରିବା ହେଇପାରିବ ବୋଲି।